video, we're gonna do the poisonous candy challenge. Wait lang, wait lang. I'm first. Ito baka sabihin eh. Go? Please go. Go? No, yeah, go. Yan naman. Go. Okay. I want this. Kainin mo muna. Safe. This. Oo. Serve. Sige. Ano? Sige. Tuturo na pa. Safe. Serve. Kain mo muna. Poisonous. Ay, water. At hulaan ko yung poisonous. Ito. Oo. Ito yung poisonous. Yeah? Dito nabubos. Oh. Ah. Ano nabubos? Galing yun. Hi guys, second round. Me first. Go. Okay. Bing. Okay na. Ulit. Go. Akan. Nanulog. Ano ba yung tawag doon? Safe. Safe. I don't want. Poisonous. Ulit-ulit naman. Last part. Last one. Last one. Kinaya. Ulog ako. Madudulas yun eh. Kailangan ng bola eh. Diba? Nakita mo ba? Hindi. Di pa tapos eh. Mga tatapos mo. Ako na. Sibuto ng tatandaan na. Go. Narinig ko dalawang lapag. Hindi. Ate yun? Oh, nasabi mo! Nasabi mo yung poison eh. Nakuha. Safe. Safe? Ano nga yan? Poison ka na kain mo! Hindi!